जय श्री जगन्नाथ। आशा कर आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे। आज मांडिया रे तैयारी करिकी तीनटा रेसिपी मु आपण मानक सहित शेयर करी। ता भीतर छुआ मानकर सबुठारु प्रिय रेसिपी होची आइसक्रीम, मांडिया आइसक्रीम, मांडिया डोसा, मांडिया चकुली। ये तीनटा रेसिपी आज आपण सहित शेयर करी। मांडिया केते भल केते मंद से कथा आपण माने मोठारु अधिक जानिचंती। आमर पूर्वपुरुष माने मांडिया जाऊ खाइकी रहुतिले। जदि आमे पुराणा कथा को सीधा सड़क भाव में मन पकेबा, आमर जेजे माँ जेजे से माने कोन कहंती ना मांडिया खाइले पेट ठंडा हुए, मांडिया खाइले ओजन बढ़िबो, किए कहे मांडिया खाइले ओजन जदि आपनकर बढ़ी जाउची सी भी बैलेंस रे रहिबो। मांडिया रे आमे कैल्शियम अधिक परिमाण रे पाउचे, आयरन भी पाउचे, आ फाइबर भी पाउचे। ता सहित आमर माने हाड़ भी स्ट्रांग होबो कैल्शियम पई, सुगर लेवल भी बैलेंस रहिबो। तो आहुरी बहुत गुड़िए बेनिफिट अच्छी। आपण मैंने निजे सर्च करके देखिपारे मांडिया केते भल। मांडियार पाउडर नहीं पारे कि जो आमर रोचे गोटा मांडिया तो ताकू मध्य नहीं पारे, ताकू बतुरे कि आप बाटी पारे। एठी मु मांडिया पाउडर नहीं जहाँकि बजार में बहुत सहजरे मिल जाउची। तो मांडिया पाउडर बा मांडिया चूना को एठी मु प्रथमे पानी देकी बतुरी देइची। पानी देकी आमे आकु जदी बतुरेबा आइसक्रीम पाई ताहले आकु टिके हमकु अधिक समय बतुरेया पड़िबो। एमिति कि मु ताकु पूरा राती सारा बतुरे देइथिली। पूरा राति सारा बतुरीबा द्वारा मांडिया जो चूना रही से बहुत भल भाव में बतुरी जाइए। एबे ताकू गोटे सूता कपड़ा जो पतला कपड़ा अच्छी से जो मांडियार जो रही पिठौ रही ताकू ढालिकी ताकू मु चिपुड़ी देवी भल भाव में, जहाँद्वारा कि मते मांडियार जो रस माने मांडिया चूनार जो रस रही से रसटा मिल जाव। जेहेतु आम आइसक्रीम तैयारी करबा तेणु एथिरे खदड़ा अंश बा जोटा आम फाइबर पार्ट रोचे ताकू आम यूज करबा नाही। आइसक्रीम टिके चिकणिया छोट पिला माने जेमती खाई परिबे, छोट हुंतु बा बड़ हुंतु तांको पार्टी को चिकणिया लागिबा दरकार, किछि भी रफनेस जेमती न रहिबो। सेथि पई म आको बाहर करछि। आकु आपण अटा रे मिसै की रुटी भी तैयारी करि परिबे, नष्ट करिबे नाही। तो मांडिया रो जो रस अछि से रस मते मिली गला। बर्तमान हेल्दी आम आइसक्रीम को करवा छोट पिला मानक पई करूचे बा बड़ हुंतु समस्तक पई। एठी म आलमंड को टिके रोस्ट कर देइछि। तो ये सब आपण क्वांटिटी निज आइडिया अनुसार नहीं पारिबे। रोस्ट करके ताकू ग्राइंडिंग कर देइछि। मांडियार जो रस आम पाखर थिला मांडिया पानी तो सेथिरे से आलमंड रो गुंड को मिसै देइछि। किछि कंचा आलमंड आ किछि काजू को मु बतुरे देइथिली। एठी आनियंस मिसिकी तार चोपा बाहर कर देइछन्ती आलमंड रो। वर्तमान छुआ मानकर खरा छुट्टी माने खरा छुट्टी नु एग्जाम पर जो छुट्टी चलीछि तो घरे अच्छे तांकर भी टाइम पास हो जाउची। बहुत खुशी बहुत एक्साइटेड से माने अछंती। ए सब जिनस आम निजे बनइबू निजे खाइबू। तो मु नैछि एठी महू नैछि चीनी जगार ता सहित नड़िया नैछि। नड़िया आपण जदि कसी आमर जो पौडर टिके जस्ट पाकल होई आस्ताए सेई पौड नहीं पारिबे ताहले भलो, नचेत नड़िया नहीं पारिबे। वर्तमान गोटे ग्राइंडर रे मु नैछि दुईटा कदली चोपा छड़ेकी आलमंड आ काजू माने 5-10टा खंडे बतुरे थी तो ताकू मु पकई दीची। किछि खंड नड़िया पूरा हेल्दी जिनस घरोई जिनस आ मांडिया को चिपुड़ी की जो पानी बाहर करथिली सेई पानी देकी मु ताकू ग्राइंडिंग कर देइची। आपण जदि कंचा मांडिया नहीं थिबे कंचा मांडिया को ग्राइंडिंग करके सेथिरे भी सब जिनस पकेकी आपण ग्राइंडिंग करि परिबे। किछि नड़िया खंड भी मु सेठी रखिची। वर्तमान जो पेस्ट प्रस्तुत हो गला से पेस्ट को आमे मांडिया पानी सहित मिक्स कर देबा। आपनकर मने थिबो मांडिया पानी रे पूर्वरु आलमंड रो गुंड मिसिची। तो आपण कोनोसी भी ड्राई फ्रूट्स जहाँ भी अच्छे आपण बाहे तार गुंड मिसई पारिबे। हेल्दी केमती करबा आमे सेटा निजे चिंता करबा। मिठा पई आमे टिके एठी खजूरी मिसेबा। एठी मु हनी रखतिली माने महू रखितिली। महू आ खजूरी ए दुईटी जक जिंस रे हमर आइसक्रीम मिठा हे जिवो। खजूरी को ग्राइंडर रे ग्राइंडिंग कर देले एमिति पूरा प्लेन पेस्ट आपनकर रेडी हे जिवो। गोटे ग्राइंडर रे आपण नड़िया काजू आलमंड खजूरी कदली मांडिया सबू एकाठी पकेकी ग्राइंडिंग करि परिबे। मु एठी छोट ग्राइंडर यूज करिछि तेणु ग्राइंडर जो कैपेसिटी रहिता है कि आमे अधा ठारू अल्प फुल करिबा। तो सेहिथि पई मते बारंबार सब जिंस को सेपरेटली ग्राइंडिंग करबा पड़िछि। ता सहित आपन को भी बुझेबार अछि सेथि पई तो खजूरी रे टिके मांडियार पानी देकी मु ग्राइंडिंग करथिली। तो सेमिति आपन ग्राइंडिंग कर देबे। वर्तमान मु एठरे महू मिसै देइछि। महू तो पिला मानक पई बहुत भल, तांकर काश हेले आमे महू देई थाए। किंतु दुखर कथा ए जे वर्तमान ओरिजिनल महू मिलुची कि नहीं आमे जानिने। जहाँ मिलुची जे अवस्था रे अच्छे सेमती तो आमको रहिबाकू पड़िबो। आ आमे तो निजे सब जिंस आनी परिबा नाही। से पेस्ट रे मु किछि नड़िया खंड भी मिसै देइछि। जेतेबेले आइसक्रीम पिला माने खाइबे तांको पाटी को भी खंडे खंडे नड़िया जिवो। जदि टिके कसी माने जेंति कि पॉइड टाइप रो आपन को नड़िया मिली जो कसी नड़िया ताले सी टिके बेसी टेस्टी लागिबो।
ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପରେ ସଜେଇ ଦେବେ। ସଜେଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଯଦି ସଜେଇବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ କି ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କରିଛୁ, ଆମେ ଖାଇବୁ, ତ ବେଶୀ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ କରିକି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ବାସ୍ ତାକୁ ଆମର ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିଦେବେ, ଟିକେ କଭର କରିକି ରଖିବେ। ଏଠି ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍, ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କଦଳୀ ପତ୍ରଟେ ପକାଇଦେବେ, କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଖାଦ୍ୟରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି 8 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ରହିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏମିତି ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଚେକ୍ କରିବେ 8 ଘଣ୍ଟା କି 7 ଘଣ୍ଟା, ସେମିତି ମୁଁ ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ସେ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ବି 5-6 ଘଣ୍ଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯେମିତି ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗିବ। ଆନିୟନ୍ସକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ, ଆଲମଣ୍ଡକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପକାଇବେ ନାହିଁ, ଟିକେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅଂଶ ଆସିବ। ଏ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେଣି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଲମଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ କରି ପକାଇଛି। ଯଦି ପୁରା କୁନି ପିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ପକାଇବେ। ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ମିକ୍ସଚର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଜିଭରେ ଚାଟି ଚାଟିକି ଖାଇବେ। ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ କି ଆମେ ତିଆରି କରିକି ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖୁଆଇ ପାରିଲେ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପରେ ଏବେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ରେସିପି ବନେଇବା। ସେ ହେଉଛି ଆମର ମାଣ୍ଡିଆର ଦୋସା। ମାଣ୍ଡିଆର ଦୋସା ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ। ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ ସରିଗଲା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ଏମିତି ପାଣି ଦେଇକି ବତୁରେଇ ଦେବେ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଲୋକ ଖାଇବେ ଟିକେ ବଳିଗଲେ ଚଳିବ। ତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେମିତି କିଛି ମୁଁ କୁହେନି କେବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଇଡ଼ିଆ କରିକି କରେ। ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଷେଇଆ ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ରୋଷେଇ ଶିଖିନଥିଲି। ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା, ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ବନେଇ ପାରୁଛି ବାସ୍। ତ ମାଣ୍ଡିଆ ଏତିକି ପତଳା ହେବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଦୋସା ତିଆରି କରାଯିବ, ତେଣୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ପିଠଉ ଟିକେ ପତଳା ରହିବ। ଯଦି ରାତିରେ ବତୁରେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବତୁରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇକି ଆପଣ ବତୁରେଇ ଦେଲେ ଚଳିବ। ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତି ସାରା ବତୁରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଦୋସା ବନେଇ ପାରିବେ। ମୋଟା ତାୱା, ଟିକେ ହେଭି ତାୱା ହେଇଥିବ, ଲୁହା ତାୱା ନେଲେ ଭଲ। ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ପାଣି ଛିଟା ମାରିକି ଦେଖିବେ କି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ତେଲ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କଲେ, ତେଲ ବହୁତ କମ୍ ନେଲେ ଚଳିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଟିକେ ଘଷି ଦେଇଥାଏ ତେଲ, ସେତିକି ଘଷି ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ବେଶୀ ତେଲ ଦରକାର ନାହିଁ। ପାଣି ଛିଟା ଟିକେ ମାରିବେ, ଯେମିତିକି ଟେମ୍ପରେଚର ଟିକେ लो ହେଇଯିବ ତାୱାର। ତାପରେ ଆପଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନାକୁ ଏମିତି ହିଁ ଖାଲି ନେବେ, ଢାଳିବେ। ପାଣି ହେଇଥିବ, ଖାଲି ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଖକୁ ରହିବ, ନଚେତ୍ ପିଠା ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଦୋସା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଟିକେ ପାଖକୁ ଖାଲି ଆପଣ ଢାଳିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଚକୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ପିଠଉକୁ ଢାଳିକି ଆପଣ ତାକୁ ଯେଉଁ ସର୍ଭିଂ ସ୍ପୁନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୋଲ କରନ୍ତି, ଦୋସା ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ସେମିତି ଗୋଲ କରିବେନି, ଖାଲି ଆପଣ ଢାଳିବେ। ପାଣି ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଣ୍ଡିଆର ପିଠଉ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମିତି ହିଁ ପଡ଼ିକି ରହିବ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା लो କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ସିମ୍ରେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରେ ସିମ୍ରେ ବସିଛି। ତେଲ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଜାଗା ଏମିତି ପୁରା ଧଳା ହେଇଯିବ, ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ବି ଟିକେ ତେଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଟେଷ୍ଟି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମନ ମାରିକି ତାଙ୍କର ସେ ଟେଷ୍ଟି ହେଉ ବା ନ ହେଉ ସେ ସେମିତି ଖାଇଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର ହୁଏ, ତ ତେଲଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ସିମ୍ରେ। ସମୟକୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଏନି, ମୁଁ ଦେଖେ ଜିନିଷଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଏମିତି ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ସେ ତାୱାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ। ଆପଣ ଧୀରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ପିଠାପାତିଆ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ଇଏ ଏତେ ମୁଡ଼ିମୁଡ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଲା ପରି ଲାଗିବ। ଇଏ ପୁରା ଦୋସା ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଦୋସା। ଇଏ ଏମିତି ଯଦି ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ, ମାଣ୍ଡିଆର କିଛି ଟେଷ୍ଟ କି କିଛି ବାସ୍ନା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ି, ମିକ୍ସଚର, ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇସବୁ ମୁଡ଼ିମୁଡ଼ିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୋସା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସକାଳ ଜଳଖିଆ ହେଉ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ହେଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚଟଣି, ତରକାରୀ ଏସବୁ ଖାଇଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। କିଛି ନାହିଁ, ପାଟିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଦୋସା ଥିଲା ଆକୁ ଆନିୟନ୍ସ ବି ଖାଇଥିଲେ। ଅଂଶ ଟିକେ ଖାଏନି, କାହିଁକିନା ଅଂଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦରକାର, ତ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ସିଏ ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ଆନିଆକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଏ। ଏବେ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଚକୁଳି ତିଆରି କରିବା। ମାଣ୍ଡିଆ ଚକୁଳି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେମିତି କଞ୍ଚା ମାଣ୍ଡିଆକୁ
पूरा राति सारा बतुरेकी तापर ग्राइंडिंग करके नहीं पारे। ये मु मांडिया चूना नहीं से किसी जुआणी पकई देछि। जुआणी खाद्य हजम करिबारे बहुत सहाय्य करिथाय। लुण टिके पकईछि बस एतिकी जिनस मांडिया चूना रे पकईकी पानी देकी आमे ताकू बतुरे देबा। जदि समय पाखरे नाही उषुम पानी आमे आधा घंटे घंटे एमती देकी बसई देबा। वर्तमान मु उषुम पानी नहींछि तो टिके गरम अछि धुआं बाहरुछि तो से भलिया पानी नेकी आपण गोटे घंटा बतुरे देले भी आपणकर चकुली पई पिठौ प्रस्तुत हो जिवो। नचेत जदि समय अच्छी ताहले रातिरु बतुरे देथिबे सकाळे आपण खाली जुआणी आउ लुण ए दुईटा जिनस मिसेइबे आपणकर पिठौ प्रस्तुत हो जिवो चकुली पई। चकुली प्रस्तुत करने जमती कि आपंकर तावा गरम है आप तेल टिके लगेले गोटे कथा ध्यान रखिए मांडिया को आपण अधिक समय बुलेइबे नहीं। मांडिया गोटे जगार तावारे जितेबाला आप रखिदे से जगह से सेट हो जाए तो जदि भी आप बुलाऊँच बहुत कम एरिया रे बुलेइबे। जमती आपणकर चकुली बिरही चाउलर चकुली आप पूरा तावा सारा स्प्रेड करदेबे बड़टे करिकी सी भल भाव में बुलीजिव गोल होगी किंतु मांडिया कौन हम उठीजिव। एबे आप देखी पारे मुझे केते छोट चकुली तैयारी कली कहीं जी मु स्पून नहीं पिठौ सी जी जगार रहा बस अल्प टिके मुझे स्प्रेड कली। आप उठेबा समय भी देखिए टिके मोटा अच्छी ना तो से मझी टिके फाटिला परी ये व्हाइट व्हाइट देखा जाऊँगी ऊपर तो सेठी आमको आउ टिके तेल देवाक पड़ो। मु फील करी जदि आम टेस्टी चकुली खावाई माने पूरा टेस्ट आमको दरकार ताहले आमको टिके तेल देवाक पड़ो। आ जदि कहीं निज मन को बुझेकी कि ना मो देह पई तेल भल नुहे मुझे कम तेल रे खाइबी मन को बुझे नेबे ताहले से मध्य कम तेल रे ए चकुली को प्रस्तुत करी खाई परिबे। ए चकुली देखिबा पई आरिसा पिठा जेमिति ठीक सेमिति ही देखा जाउथिला। खाइबा समय एते टाण नुहे कि एते नरम भी नुहे मुड़मुड़िया भी नथिला किंतु भल लागुथिला। मांडियार बास्ना टेस्ट जो भलिया से सब टेस्ट एथिरे आसुथिला। छोट छोट जेहेतु गोटे तावारे एट ए टाइम दी दीटा भी तैयारी कर दउथिली। प्रकृति माता ठारू मिलुथिबा समस्त प्रकार फलमूल पनीपरिबा शस्य आम देह पई उपकारी। धर्मीय भावना बा धार्मिक नियम अनुसार आम केतेक जिनस को समयक्रमे छाड़ी दे थाए किंतु जो माने छोट पिला सेमानक पई कोनोसी बाधा बा प्रतिबंधक नाही। तेणु समस्त प्रकार शस्य आपण तांको खाइबा को दियंतु तांको शरीर सुस्थ रहिबारे ए सब शस्य फलमूल पनीपरिबा तांको सहाय्य करिवे। मांडिया आइसक्रीम दोसा और चकुली भितरु आपण जदि कोनोसी भी रेसिपी ट्राए करिवे केमिति लागिला कमेंट सेक्शन में निश्चय लिखिबे। खरा छुट्टी रे छोट पिला मानक पई मांडिया रो आइसक्रीम शेयर करिके मते बहुत खुशी लागुची। आज पई रहूची जय श्री जगन्नाथ।